हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर कौन ना दशम श्रेणी इंग्राजी बही ए लेटर टू गॉड विषय को आज आम आलोचना करवा। ता पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं पाखे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। ताद्वारा कौन हम ना जिते मुझे भिडियोटी अपलोड करी तुम निकट में सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुँच जाव। बुझे सो डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। ए लेटर टू गॉड ए लेटर टू गॉड अर्थ कौन ना भगवान पाखक चिठी। गोटे आश्चर्य लगुनि अरे भगवान पाखक चिठीटे कौन तेबे आश्चर्य हमारे किसी ना अति सुंदर गपटीए ताकू आज आम विषय पढ़ा कि किभली भाव में भगवान प्रति जो विश्वास भरोसा से जो अंध भली भल पाइबा जहाँ कहती ये गपरू आम शिखा जोटा कि आम अंध भली क्या गोटे विश्वास करवा से विषय आज आम भिडियोटे जाना। तेणु ए लीडिंग को छाड़ टोटाल विषय को कवर करवा। कुछ द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली संपूर्ण उपत्यका वैली अर्थ उपत्यका संपूर्ण उपत्यका मात्र गोटे घर बुझीपारुच द हाउस द ओनली इन द एंटायर हाउस संपूर्ण उपत्यका केवल गोटे घर sat on the crest of a low hill एक छोट पहाड़ लो हिल माने पहाड़ गोटे बड़ थी गोटे छोट थी गोटे पहाड़ माने कौन ये होता है ना सबुतक सामान थाए सबुतक सामान न थाए तेणु गोटे छोट पहाड़र शीर्ष भाग क्रेस्ट माने कौन शीर्ष देश में अवस्थित थिला। बुझी संपूर्ण उपत्यका एकमात्र घर गोटे छोट पहाड़र शीर्ष देश में थिला। बुझी बट किंतु फ्रॉम दिस हाइट किंतु से जो उच्चतारू से पहाड़ छोट हेल्ले से ही उच्चतारू वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट किंतु ए शीर्ष स्थान जड़े देखिपर कि द हाइट वन वुड सी द रिवर प्रवाहित होता नदी and the field of ripe corn dotted with the flowers एवं जोड़ा कि गोटे field of ripe corn एक शस्य क्षेत्र में फूल गुड़िक पाचिची फूल गुड़िक dotted with the flowers माने कौन गोटे पाचिला शस्य क्षेत्र में फूल गुड़िक देखा जाउची always promised a good harvest पाचिला शस्य क्षेत्र को जे के सहज देखि पारुथला एवं यह गोटे उत्तम कृषकर जोटा कि चाष बोली जड़े विश्वास कर उत्तम कृषकर चाष बोली केतबेले कहवा ना जितेबले चाष जमीटी भरपूर जिनस थी भरपूर कौन थी शस्य क्षेत्र तार हरा भरा थी कहीं से कृषकटी दिन राति तार अक्लांत परिश्रम करी से जमी से निजक चाष करी हल भाया कटी बलद भली खटी जेमती बलद खटी था बिल ठीक से भाई जड़े उत्तम कृषक तार सबकि कम को छाड़ी दिन राति अक्लांत परिश्रम करें कौथे ना से जमी आ जहाँफल से वर्षर शेष मुंडे कि तार गुजराण मेटाइवाई तार परिवार चलैवाई से कि अमल करें बुझी तेणु जड़े कई से ऊपर चाहिए देखिपर The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower किंतु यही समय केवल किसी दरकार होता किसी वर्षा बा अति कम रे किसी वृष्टिपात दरकार होता। Throughout the morning Lencho who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast बुझी पारुछ सकाळ सारा थ्रूआउट द सकाळ सारा लेंचो जे कि से जो कृषक ना लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटिमेटली जे कि निजर खेत गुड़ी को अति निकटरू जानी थिला had done nothing here ताबार किछि नथिला बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट काहेना वर्षा तो ता हाथ रे ना परिश्रम से करि परिबो किंतु केते बेले वर्षा हबो ता हाथ रे नथिला थोड़ी ना जानी परिया पानी पाइबा कथा केते बेले आज वर्षा हबो कि केते काली वर्षा हबो कहि परिबो ना केवल तागर जोटा कि हमर नॉर्थ ईस्ट को उत्तर पूर्व आकाश को चाह रहा छड़ा पाखे किसी उपाय नाला भावुला कि हुए तो किसी
ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଉ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା କୃଷକର ଗୋଟେ ଭାବୁଥାଏ, ସିଏ ଲେଞ୍ଚ ଭଳି ଗୋଟେ କୃଷକ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗୋଟେ କୃଷକର ଫ୍ୟାମିଲି ବସବାସ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଅତି ଆରାମସେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ କେବଳ ଦରକାର ଥିଲା କିଛି ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଆଉ କେବଳ ସେ ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଅନେଇବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନଥିଲା ଲେଞ୍ଚ ନିକଟରେ। Now we are really going to get some water, oh man ଏଠି କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଛି now we are really going to get some water। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଜଳ ଦରକାର। The woman was preparing supper। woman ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ କହିଛି? ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚର ଯେ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ କହୁଛି ଯେ କି ସପର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ସପର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ। ସପର ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ହଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ। The older boys were working in the field। The older boys, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come to the dinner। ଏବଂ the older boys were working in the field। older boys ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡିନର ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେ ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଡିନର ପାଇଁ, ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। It was during the meal just as Lencho has predicted big drops of rain began to fall। ଖାଇବା ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚର ଗୋଟେ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କୃଷକର ଲେଞ୍ଚର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲା ସିଏ କି ହଁ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। In the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching। In the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପଛପଟୁ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା କି ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶ ପଟୁ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପର୍ବତ ପଛପଟୁ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। The air was fresh and sweet। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ଦେଖିଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଟିକେ ପାଗଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ପବନଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେଣୁ the air was fresh and sweet। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। ବୁଝିହେଉଛି? ବୁଝିହେଉଛି? The air was fresh and sweet। ପବନ ଦେଖିଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା ତା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ଲେଞ୍ଚର ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? କିଛି ବି କାରଣ ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଟିକେ ବର୍ଷା ଟୋପା ଅନୁଭବ କରିବା ବା ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟୋପାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ବାହାରକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲି। And when he returned he exclaimed। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ନା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ। କାହିଁକିନା ସେ ସେଇ ଚାଷ ପାଣି ପାଇଲେ, ଭଲ ଚାଷ ହେଲେ ତାକୁ ବିକିକି ସେ ତା ପରିବାର ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବ, କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ ଥିଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁ କଏନ୍। ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କ'ଣ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଭଳି। ଯେମିତିକି ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent pieces and the little ones are 5। ଯେମିତିକି ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ 10 cent pieces ଅଟେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ 5 cent pieces ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ସେ କହିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯିବା। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a sudden of rain।
ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏକ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ ଭାବରେ ହି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପକନ୍, ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇପକନ୍ଟା କ'ଣ, ରାଇପକନ୍ ମାନେ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଏକ ବର୍ଷା ଟୋପାର ଆବୃତରେ ରହିଥିଲା, ବର୍ଷା ଏକ ପରଦାର ଆବୃତରେ ରହିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ଚୋପର ଯେଉଁ ପାଣି ଟୋପା ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ବର୍ଷା ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଏକ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଗଛକୁ ଟିକେ ପାଣି ମିଳିଲା, ଆହା। ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ କୃଷକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବର୍ଷା ଟୋପାଟା ତା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ହୁଏତ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟୋପାଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ ଚାଷୀ ହିଁ ସେ କହିପାରିବ, ସେ ହିଁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ସଡନଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗାନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ରେନ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ପୁରା ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ସହିତ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିସ୍ ଟ୍ରୁଲି ଡିଡ୍ ରିଜେମ୍ବଲ୍ସ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ, ଏବଂ ଏଇ କୁଆପଥର ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଧଳା ଧଳା କି ଏଇ କୁଆପଥର ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା, ଯେଉଁ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଭଳି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, ବର୍ଷାରେ ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଳକମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ବରଫର ମୁକ୍ତା କୁଆପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ତାପରେ କ'ଣ ଇଏ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ତା ସହିତ ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ କି ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା, ପବନ ସହିତ କୁଆପଥର ପଇଲା ମାନେ ପୁରା ବିରାଟ ବିରାଟ କୁଆପଥର ପଇଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ହେବ ତା ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲା କି ନୂଆ କଏନ୍ସ, ଇଏ କେଉଁ କଥା ଭାବୁଥିଲା, ଇଏ କହୁଥିଲା ଯାହା ବର୍ଷା ଟିକେ ପାଇଲେ ଧାନ ଭଲ ହେବ କି ଶସ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ତାକୁ ବିକିକି ମୁଁ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ସତରେ ନୂଆ, କାହିଁକିନା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ସେଟା କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ, ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସତରେ ଯେମିତି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଇଏ ଦେଖିବା ଅର୍ଥରେ, ସିଏ ସେ ଅର୍ଥରେ, ମୋ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟେଇଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେ, ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଲେଞ୍ଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପ୍ୟାସେସ୍ କ୍ୱିକଲି, କାହିଁକିନା ହଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ସିଏ ଲାଗି ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ଲଗାତାର ସେ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଲା, ଲେଞ୍ଚୋ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କି ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବାଟ୍ କ୍ୱିକଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଲ୍ଦି ଗଲା ନାହିଁ। For an hour the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚା, ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ କ'ଣ କୁଆପଥରଟି କ'ଣ ବର୍ଷିଲା। The field was white as if covered with salt, ଯେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲୁଣ, ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଲୁଣରେ କଭର ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଗଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା କୁଆପଥର ସହିତ। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଲାନି, କାରଣ କୁଆପଥର ଗୋଟେ ପଇଲା ମାନେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଛିଞ୍ଚି ପଡ଼ିବ ନା, ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ରହିଲାନି। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ବା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେଆର୍ ଗୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଲେଞ୍ଚର ହୃଦୟ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା, କାହିଁକି ତାର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା କି ହଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ଏବଂ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମୋର କ'ଣ ଭରପୁର ହେଇଗଲା, ସେଇ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ତାର ଭରିଗଲା, କାହିଁକିନା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଜିନିଷଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମନେକର ତୁମ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟି ଆସିବ, ଆଖି ଆଗରେ ସେଟା ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେଇକି ସାଇକେଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। When the storm had passed, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଷା କମିଗଲା ବା ପାସ୍ ହେଇଗଲା, he stood in the middle of the field and said to his son, ସିଏ ସେଇ ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତର ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା,
ए प्लग्यू ऑफ लुक्टोस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हुए तो पंगपाଳ ଦଳ ହେଲେ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग किंतु एई कुआपथर सामान्य टिके भी जिनस रखिला नहीं सामान्य टिके भी शस्य क्षेत्र रखिला नहीं पंगपाଳ ମାନେ ବୁଝଛ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଦଳ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ପୁରା ଦଳ ବାନ୍ଧିକି ଆସିବେ ପୁରା ସବୁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡକୁ ଖାଇଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ए प्लग्यू ऑफ लुक्टोस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेले जो पंगपाଳ दଳ हेले आठु अधिक କିଛି ରଖିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଆପଥର କିଛି ବି ରଖିଲା ନାହିଁ दिस इयर वी विल हैव नो कॉर्न एई वर्ष ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ନାହିଁ द नाइट वाज ए सरफुल वन ତାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ରାତି ଥିଲା ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग आमर समस्त कार्य लेंच मनन होउची आमर समस्त कार्य बेकार है कहीं से दिन रात जो अक्लांत परिश्रम करते आ तो शस्य क्षेत्र तांगर सेठू रोजगार आसे सेटा ही रहिला नहीं देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस हमकु केही सहाय्य करि परिबे नहीं विल गो हंग्री दिस ईयर आम्भे ए वर्ष समस्ते भोकिला रहिबा But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there is a single hope, help from God. किंतु उपत्यका मझिरे थिबा से एकुटिया घर रहुथा लोकमानक हृदय एकमात्र आशार झलसी उठला किए ना भगवान भगवान को पाखरु साहाय्य तांका पाखरे गोटिए तांका माने केही नथिले ना भाई बंधु कुटुंब केही नथिले केवल तांका पाखरे गोटिए ही आशा थिला भगवान ही किछि हमको साहाय्य करिवे Don't be so upset even though this seems like a total loss. व्यथित वा विचलित हुए जदिओ एक संपूर्ण नष्ट हो जाए तथापि कई कौन व्यतिव्यस्त हुओ नहीं रिमेम्बर नो वन डायज ऑफ हंगर आ मन रख कहीं भी भोकरे मरती नहीं दैट्स व्हाट दे से नो वन डायज ऑफ हंगर कहीं ना लोक मैंने कही था कहीं भोकरे मरती नहीं तेणु विचलित हवा नहीं हो सब नष्ट हो देखिए कौन से कौन उपाय बाहर तेणु ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप राति सारा कौन गोटे ही भाविला तार गोटे आशा कौन जे कि भगवान कोटर साहाय्य द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience से आखि समस्त को देखुची बुझिपार भगवान को राति सारा लेंच केवल गोटे आशा विषय चिंता करता कौन जोटा कि ईश्वर साहाय्य प्राप्ति जड़े व्यक्तिर गभीरता भी देखिपारती कनसाइंस माने कौन जोटा कि हम विवेक जा बोली जड़े व्यक्ति मध्य कौन अच्छी ताकू भगवान देखिपारती समस्त जिन सी देखुंट तेणु लेंच सी जानी लेंच वाज एन ऑक्स मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट बुझिपार तेणु जो भगवान को राति सारा भावुची कि भगवान सब देखुं सब जानी गोटे दुखद मनुष्यर दुख मत जानवे राति सारा से भावुची किंतु यही भितर आम जाना लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन ऑक्स ऑफ मैंने कौन लेंचो गोटे बलद भली मनुष्य थिला माने बलद भली मनुष्य माने कौन बलद जमती जो बिलरे खटी थाए ठीक से लेंचो एक बलद पर दिन राति कौन खटुला वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड पशु परिता फील्ड रे काम करुला किंतु बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट किंतु से जानी थिला जने कृषक हेले मध्य से जानी थिला किभली भाबे लेखा जाए लेखा पढ़ा से जानी थिला तेणु द फॉलोइंग संडे बुझी आसंता रविवार at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail तेणु आसंता रविवार दिन भोर उठी जाइकी गोटे चिठी लिखा को आरंभ कला एवं से चिठीटी को से निजे सहर को नेब एवं डाक बाक्स रे पकई देव बोली चिंता कला इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यह थिला ईश्वर बा भगवान को पाखक एक चिठी बुझिपारुछ ए जो चिट्ठा क्या पठे था सी मेल बॉक्स रे ना भगवान आड्रेस थिला कौन भगवान को पाखक चिठी बुझी होची जल्दी जल्दी पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो लिखला गॉड ही लिखला कि हिरट गॉड भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर जदि आपण मते साहाय्य न रखिबे बा साहाय्य न करिवे मी मु
माय फैमिली मो परिवार एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर एवं ए वर्ष मु मो परिवार भूकिला रही जीवु आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड अगेन पेसोस माने सेठाकार से जो मुद्रा जाऊ कहती तेणु आई नीड 100 पेसोस मते 100 पेसो दरकार इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड अगेन मु मो चाष जमी पुनर्बार करिपारे एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स और से चाष जमीर शस्य न आसला पर्यंत चलवाई जी मनी दरकार तेणु सब मिसेकी मते कौन पैसाटी दरकार बिकज द हेलस्टर्म डर डर मनाला कौन से जो घटनाटी कारण मोर हेलस्टर्म सब नष्ट कर देइछि ए परिवार मोर भूखे रहिबो मोर से ही गोटे गोटे उपाय जे कि मो परिवार मु चलै थांती बुझियोछि ही रट टू गॉड टू एंड द ही रट टू गॉड भगवान पाखु लिखिला जो लफाफा लिखिला पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल लफाफा चिठी पसैला एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू आउन किंतु स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन तथापि से मन कौन जोटा विचलित मन सहर को गला एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर पोस्ट ऑफिस रे से लेटर ऊपर गोटे स्टाम्प माइला एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स एवं चिठी बॉक्स रे से कौन पूरे वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन वन ऑफ द एम्प्लॉइज डाक घर जड़े कर्मचारी जी कि जड़े पियन थे डाक पियन थे एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस एवं हेल्प पोस्ट ऑफिस रे मध्य कार्य करुथिले went to his boss laughing heartily and show him the letter to God went to boss laughing heartily निज जे कि मेन जे थिले ऑफिसर जे थिले बॉस को पाखु जाई कोन हसी हसी हृदय भरा हसी हसी कोन ए चिठी को नहीं कोन देखेला कि भगवान को पाखु चिठी बोली कोन देखेला नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस ता संपूर्ण कैरियर मध्य रे तार संपूर्ण जीवन काल मध्य रे गोटे पोस्टमैन हेबा हिसाब से एभली आड्रेस से केबे जान नथिला तो पोस्टमास्टर जे थिले कि जने फैट थिले टिके मोटा व्यक्ति थिले अमेबल फॉलो जोटा कि हमर खुशी मेलापी व्यक्ति जाओ कंदे मेलापी व्यक्ति थिले ब्रोकाउला भी हठात हसी उठिले बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली किंतु हठात ही टर्न सीरियस गंभीर होई पड़ले सीरियस होई पड़ले टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क निजर टिप टिप कले जो टिप टिप एमती करबा बुझो नहीं टिप टिप कले कमेंटेड व्हाट फेथ एवं कहले मंतव्य देले कि विश्वास आई विश आई हाड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर ए चिट्ठी लिखिथिबा लोकर विश्वास बोली मोर थांता कि मन भाबुछंती एजनी भगवान को ऊपर विश्वास रखी कि चिट्ठी लिखिछि काश मोर एमती थांता कि विश्वास स्टार्टिंग अप ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड ईश्वर संबोधन रु चिट्ठी आरंभ होइतिला बुझि परछो नेक्स्ट कहूँ सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड ईश्वर ठारे लेंचर से जो विश्वासटा को न भांगिबा पई पोस्टमास्टर गोटे उपाय चिंता कले जो देखिले कि जहाँ केते विश्वास जो जन लिखी केते विश्वास तार अंधभली विश्वास तेणु से लेंचर से विश्वासटा न भांगिबा पई गोटे उपाय चिंता कले पोस्टमास्टर आंसर द लेटर से चिठीर आंसर देले बट व्हेन ही ओपन इट किंतु जेतेबेले से चिट्ठी खोलिले इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल इंक एंड पेपर से लफाफा खोलिले ए स्पष्ट थिला जे चिट्ठी रे लेंचो ईश्वर ठारे कहिथिबा निवेदन वा प्रार्थना तार जो काली कलम ठार मध्य कोन अधिक थिला बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन किंतु पोस्टमास्टर निज प्रतिज्ञा अटल रहिले ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय कर्मचारी गोटे किछि मागिले ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी सैलरी से किछि देले एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे आर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एवं तांकर किछि अनेक बंधु दान करिवार पुण्य गुण पई मध्य अर्थ दान कले माने चिठी जो पढ़िला तळे तार किछि टंका दरकार अछि तो से कहले कि हां हमें किछि दबा तो से कलेक्ट करे आरंभ कले कि कर्मचारी को आइले निजे किसी देले सांग मान किसी आने कौन इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसो किंतु 100 पेसो एकत्रित करने कष्ट है सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ तेणु सी केवल सक्षम हो पारे अधारू अधिक किसी देवाई
He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it letter containing only a single word as a signature God. ଏବଂ ସେ କିଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପଇସାକୁ ଏନଭଲପ ଭିତରେ ଲଫାଫା ଭିତରେ ପଶେଇକି ଉପରେ କେବଳ ଲେଖା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନେଚର ଗଡ୍ ଲେଖିକି ଚିଠିଟିକୁ ପଠାଇଦେଲେ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପୋଷ୍ଟ ପିଅନକୁ ପଚାରିଲା କି ଚିଠି କିଛି ମୋର ଆସିଛି କି? It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. ଗୋଟିଏ ଲଫା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଗଲା ପୁରେଇ ଦେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲେଞ୍ଚ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲା, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଲା କି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଚିଠି ଆସିଛି କି? ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲେଞ୍ଚର ମୁହଁର ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ୍ ନିଜେ ଲେଞ୍ଚକୁ ତାର ଚିଠିଟି ଧରାଇଦେଲା। ଚିଠି ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖିକି ସେଟା ଧରାଇଦେଲା, ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ୍ କ'ଣ ଧରାଇଦେଲେ। ଲେଞ୍ଚ showed not the slightest surprise. ଲେଞ୍ଚ ଟିକେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ଅନ୍ ସିଂ ଦ ମନି। ତାର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସତରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ଟିକେ ବି। Such was his confidence, ଯାହା ତାର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। But he became angry when he counted the money. କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସାକୁ ଗଣିଲା, ଟଙ୍କା ଗଣିଲା। God could not have made a mistake. ଭଗବାନ କେବେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିନଥିବେ। Nor could have he denied Lencho what he requested. ନା କେବେ ସେ ଲେଞ୍ଚ ଯାହା ମାଗିଥିଲା ତାକୁ ମନା କରିଥିବେ, ଭୁଲ କେବେ ବି କରିନଥିବେ। ଲେଞ୍ଚ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ରାଗି ଯାଇକି। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. କାହିଁ ରାଗିଲା ସେ? କାହିଁକିନା ବିକଜ ଯେତିକି ସେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ସେତିକି ଦେଲେ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସିଲା, ଭଗବାନ ତ କେବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିନଥିବେ, ବୋଧେ ଏମାନେ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ Lencho went up to the window to ask for paper and ink. ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାଗିଲା ପେପର ଆଉ କାଳି। On the public writing ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍, he started to write. ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. ଗୋଟେ ପୁରା ଆଖିପତାର କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମପୂର୍ବକ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହୋଇନି ଫିନିଶ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଶେଷ ହେଲା, he went to the window to buy a stamp. ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିବା ପାଇଁ, which he licked. ତାକୁ ଲଗାଇଲା, ଛେପ ଲଗାଇଲା, and affixed to the envelope with a blow of his fist. ଏବେ ତାକୁ ଲଗେଇଲା କୋଉଠି? ତାର ଯେଉଁ ମୁଠାରେ ବାଡ଼େଇ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ହାତ ମୁଠାରେ ବିଧା ସାହାଯ୍ୟରେ। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment the letter fell into the mailbox, ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ବାକ୍ସରେ ଚିଠି ପଡ଼ିଲା, the postmaster went to open it. ଚାହିଁଲେ, ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲିଲେ। It is said, ସେ କହିଲେ, God of the money that I asked for only 70% reached me. ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଥିଲା? ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଥିଲି ପଇସା ସେଥିରୁ କେବଳ 70% ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ. ମୋତେ ବାକି ତକ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ। ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍. ମୋତେ ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୁ ଦ ମେଲ୍. କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିକଜ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱେଆର୍ ଏ ବ୍ରଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ. କାହିଁକି ନା ଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଠକ ଅଟନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।